Okay. Good evening, everyone. Thanks for joining. This is the fifth day of our Python workshop. Today, we are going to explore some competitive problems based on Python on real life application as well. So, I request Rishabh to start his presentation. थैंक्स पार्थिव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है। हेलो। हाँ, विजिबल है सर। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक तो, है। तो आज हम लोग अपना डे 5 वर्कशॉप शुरू करते हैं। ये वर्कशॉप में हम लोग का टारगेट है कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। जैसे बहुत लोग लीड कोड वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है जो रियल वर्ल्ड बेस्ड होता है ना, रियल लाइफ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग वैसा वाला। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा आसान लेंगे, जो हम लोग एटीएम विड्रॉल सिस्टम वाला है। उसके बाद पासवर्ड स्पेल चेकर, फिर उसके बाद सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ये तीन हम लोग कोड आज के लिए चूज किए हैं। फर्स्ट वाला थोड़ा आसान है, इसके बाद थोड़ा hard, इसके बाद थोड़ा hard। तो एटीएम विड्रॉल सिस्टम का काम क्या है? वो मतलब बेसिक प्रोग्राम का लेआउट क्या है कि वो यूजर से पिन मांगेगा, बैलेंस दिखाएगा, विड्रॉ मनी का एक ऑप्शन दिखाएगा और एग्जिट का ऑप्शन दिखाएगा। और अगर यूजर मनी विड्रॉ करता है तो उसको बैलेंस ट्रैक करेगा और वो भी बाद में शो करेगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट देख सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट अ बेसिक एटीएम सिस्टम। तो कोड हम लोग शुरू करते हैं बेसिक एटीएम सिस्टम के लिए। और जैसे कल के दिन हम लोग ने किया था मेन्यू ड्रिवन, ये भी वैसे मेन्यू ड्रिवन है जहाँ कल हम लोग ने फंक्शन अलग से बनाया था बहुत सारे ऑपरेशन के लिए। ये उतना खास बड़ा कोड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को अलग से कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैं लूंगा वाइल ट्रू, जो मैंने कल भी किया था। वाइल ट्रू ये तब तक चलेगा जब तक ये program हम लोग खुद से एग्जिट ना करें। तो पहले एक बार मेन्यू ड्रिवन के लिए चॉइस लेके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सब ठीक चल रहा है या नहीं। चॉइस इक्वल्स टू एंटी इनपुट, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। तो फर्स्ट हम लोग ने चॉइस ले लिया। अब इफ स्टेटमेंट लगा के हम लोग चॉइस चेक कर लेंगे, चॉइस क्या आ रहा है यूजर से। लाइक इफ इफ चॉइस इक्वल 1, तो हम लोग जैसे कल हम लोग यूज कर रहे थे सेम वही करेंगे। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टू क्लोज 1। ठीक है। और एलिफ मतलब एल्सिफ में रहेगा एल्सिफ चॉइस इक्वल टू। एल्सिफ के लिए मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग चूज करते हैं तो ये, सॉरी इंटेंडेशन एरर आ गया यहाँ पे, ये ऐसा लाल हो रहा है। हाँ, ठीक हो गया। और हम लोग टू चूज करेंगे तो ये एग्जिट करेगा। हम लोग का कोड का उसी तरह से है लेआउट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट एग्जिट। तो सॉरी, तो होगा एग्जिटिंग द कोड। तो कल भी हम लोग ने लिखा था गुड बाय, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, वो हो जाएगा ब्रेक। और अगर इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट आता है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे रॉन्ग इनपुट। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? हेलो। अच्छा, उन्होंने ठीक है बोल रहा है। तो हम लोग ने यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे प्रिंट करना। फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे जैसे एक बैलेंस लगेगा, तो बैलेंस में एक फंक्शन बना के बैलेंस उसके अंदर ले लूंगा। तो अभी के लिए मैं उसको नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं सीधा प्रिंटिंग शुरू कर देता हूँ। प्रिंट योर बैलेंस
इज, और जो मैं बाद में बैलेंस वेरिएबल लूंगा वो मैं लिख देता हूँ, बैलेंस। ये फर्स्ट टाइम हम लोग का प्रिंट हो गया। सेकेंड में हम लोग बता देंगे कि वो लोग को क्या क्या एंटर कर सकते हैं। प्रिंट वन विड्रॉ के लिए, और न्यू लाइन में, नए लाइन में हम लोग प्रिंट करेंगे टू एग्जिट के लिए। और चॉइस तो हम लोग ने ले लिया है, एंटर योर चॉइस। ठीक है, इफ चॉइस इक्वल टू वन रहने से अब मैं ये यू चूज वन वाला लाइन को काट दे रहा हूँ। एक बार चेक कर ले, सब ठीक तो हुआ है ना? मैंने चेक नहीं किया था। तो कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं। अगर वन दबाते तो यू चूज वन, टू दबाते तो यू चूज एग्जिटिंग द कोड गुड बाय, और अगर थ्री दबाता हूँ तो मैं आएगा यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो यू चूज वन वाले को, यू चूज वन वाले को मैं काट रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग कोड शुरू करते हैं। अमाउंट ले लेंगे, मतलब विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम लोग एटीएम में जाते हैं तो अमाउंट पूछता है। अमाउंट के बाद हम लोग को पिन डालना पड़ता है। पिन डालने के बाद क्या होता है कि वो पैसा हम लोग को निकलता है और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखाता है। और अगर तुम चाहो तो बैलेंस दिखाता है, पर हम लोग को यहाँ अपने स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल की जगह सीधा सीधे बैलेंस दिखा देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, अमाउंट ले लेता हूँ। यूजर इनपुट होगा, जो इनपुट एंटर अमाउंट। यहाँ पे यूजर अपना अमाउंट बता देगा। ठीक है, इफ अमाउंट लेस देन बैलेंस, इफ अमाउंट लेस देन बैलेंस तब, मतलब अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में 5000 है, तुम अगर 6000 लिख देते हो तो वो तो आएगा नहीं पैसा बाहर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ अमाउंट लेस देन बैलेंस। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा यहाँ, यूजर से पिन लूंगा, क्योंकि अमाउंट डालने के बाद क्या पूछता है हम लोग से, पिन पूछते हैं। तो यहाँ पे आएगा पिन इक्वल्स टू 90 इनपुट एंटर योर पिन। ये यूजर से उसका पिन ले लेगा। पिन लेने के बाद अब फिर कंडीशन आएगा कि पिन करेक्ट है या करेक्ट नहीं। तो इफ पिन इक्वल्स टू, अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 एक करेक्ट पिन है, तो पिन इक्वल्स टू 1 2 3 4, सॉरी पिन डबल इक्वल्स टू 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है विथड्रॉन, विथड्रॉन फिर रुपीज, विथड्रॉन रुपीज। तो जो भी यूजर विथड्रॉ करेगा तो कॉमा देके अमाउंट लिख देते हैं एम्प्टी। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट में प्रिंट। अब उसके बाद हम लोग को बैलेंस को चेक करना पड़ेगा, लाइक 5000 था, उसका अगर तुमने 1000 निकाल लिया है तो अब तो तुम्हारे पास बचता कितना है, 4000। तो ये चीज अपडेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट, अमाउंट। और इतना लंबा कोड नहीं लिख के मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, बैलेंस के बाद में एक डालूंगा माइनस, माइनस उसके बाद डालूंगा इक्वल्स ए एम टी अमाउंट। ये हो जाए यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हो गया, अगर पिन सही है तो। अब पिन अगर गलत है तब क्या प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट रॉन्ग पिन। ठीक है,
अगर रॉन्ग होता है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे रॉन्ग प्रिंट सॉरी। और उसके बाद अब अगर अमाउंट अगर ज्यादा हो गया बैलेंस से, तब हम लोग प्रिंट करेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस, तो एल प्रिंट इन इनसफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया। अब चॉइस इक्वल्स टू वन का फर्स्ट वाला इफ स्टेटमेंट के लिए एक मैंने एल स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे दिया है, और सेकंड वाली इफ के लिए एक एल्स यहाँ दे दिया। अब फर्स्ट है तो चॉइस इक्वल्स टू वन, उसके बाद एलिफ आया, चॉइस इक्वल्स टू टू, एल्स प्रिंट फ्रॉम इन। तो लगभग हम लोग का कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो चाहे तो रीडिंग द कोड की जगह हम लोग खाली यहाँ पे गुड बाय रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना हटा देता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। रन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैलेंस। अच्छा हाँ, ठीक है। बैलेंस के लिए मतलब मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन सबको पता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, बनाते हैं। डेफ यूज करते हैं, डेफ फंक्शन का नाम से उसको एटीएम मशीन रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं बैलेंस। ये हो गया एक वेरिएबल जो लोकल के मतलब ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि वो बाहर से हम लोग उसको डाल रहे हैं, वो फिर यहाँ पे यूज हो रहा है। वो पुराना वाला कोड यहाँ कॉपी कर देते हैं अगर हम लोग। फिर क्या हुआ, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्यों। हो गया। तो एक सेकंड मेरे को टाइम देना, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। बैलेंस, अच्छा हाँ, सेकेंड लाइन सबको मेरे को टैप करके एक बार ठीक करना पड़ेगा। ये VS कोड का खासियत है, कभी भी कुछ भी कर देता हो। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग एटीएम मशीन फंक्शन को कॉल करा देते हैं, और इसके अंदर बैलेंस मान लो 5000 डाल दिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5000 जब बैलेंस डाल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक था, एटीएम मशीन, ये ये- हाँ, टर्मिनल मैंने डिलीट कर दिया, नया टर्मिनल शुरू होगा। ठीक है, योर बैलेंस इज 5000, जो हम लोग को क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या बोला था, वो बैलेंस, विड्रॉ मनी और एग्जिट, तो यहाँ पे दिखा रहा है, हम लोग को बैलेंस दिखा रहा है, बैलेंस इज 5000। फर्स्ट वन दबाने से विड्रॉ, टू दबाने से एग्जिट, और हम लोग को चॉइस दे रहा है, एंटर योर चॉइस। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से विड्रॉल के लिए फर्स्ट वन चूज करते हैं, वन किया तो एंटर अमाउंट। अगर मेरे को 1000 विड्रॉ करना है तो पिन मांगेगा। पिन मैंने क्या सेट किया था, 1234। तो क्या हुआ, विड्रॉ ₹1000 एक मैसेज आया, उसके बाद योर बैलेंस इज 4000, विड्रॉ और अगर मैं फिर से एक बार विड्रॉ करता हूँ, इस बार भी सोच लो मैं 1000 विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं पिन डाल दूंगा 1256, मतलब मैं एक गलत पिन डालता हूँ, तब क्या होगा कि रॉन्ग पिन प्रिंट होगा और योर बैलेंस इज 4000 रुपीज। ठीक है, और एग्जिट जब करना होगा मेरे को, ये कोड मैं यहाँ पे दबाऊंगा टू, ये कोड हो जाएगा एग्जिट।
ठीक है, ये गुड बाय प्रिंट किया और एग्जिट हो गया। तो कोई कोई यहाँ तक कुछ डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? हेलो। ये सब कोड दिखाना था एक बार। अच्छा। हाँ, दिख रहा है? ऋषभ कोड कॉपी करके यहाँ पे जीमेट में दे दे। हाँ ठीक है। हाँ, रन हो गया। हो गया। अच्छा, कोई डाउट है नहीं इसमें? ना ना। अच्छा, ठीक है। तो अब कोई को कोई डाउट नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं उत्सव को बोलूंगा, उत्सव सेकंड क्वेश्चन कराएगा। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ। उत्सव, इनिशियल कर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ। हेलो हाँ सुनाई दे ऋषभ। रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है कि हमको पासवर्ड एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको पासवर्ड का स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए? पहले वो पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर, एटलीस्ट वन डिजिट, एटलीस्ट वन सिंबल, और तीन तीन सेम कैरेक्टर बार बार रिपीट नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम पहले, जैसे कि स्टार्ट करने से पहले मैं भी स्टार्ट ही कर फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ। इस पास ये फंक्शन नाम वेरिएबल पास। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जो मेरा यूजर इनपुट दिया है वो 10th कैरेक्टर है क्या नहीं। इफ then पास एंड, अगर ये ट्रू हुआ तो ये कंटिन्यू कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो रिटर्न, अगर इससे कम हुआ तो रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। इसके बाद हम करेंगे, जैसे कि हमको एक कुछ लुकर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पहले अपर से स्टार्ट करता हूँ। अपर, पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद फॉल्स। अरे यार, स्पेलिंग ही भूल रही। एफ ए एल, और क्या चाहिए मेरे को? डिजिट चाहिए, लोअर केस चाहिए और सिंबल चाहिए। सिंबल।
जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लोकल वेरिएबल बनाया है, द यूजर डिफाइंड फंक्शन इस टी पास, मतलब स्ट्रॉन्ग पास शॉर्ट में लिखा है। उसके अंदर कुछ मैंने लोकल वेरिएबल अपर लोअर डिजिट और सिंबल बनाया है, जिसका वैल्यू मैंने पहले से फॉल्स रखा है। ये रखने का कारण है क्योंकि मैं अब जब इसके अंदर बाकी जब एक्सेस करूंगा इन सबको, तो तब जब इसका वैल्यू ट्रू होगा तो मेरे को दोबारा से 1 या फिर 0 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रू करने से काम हो जाएगा। इसलिए मैंने फॉल्स करके रखा है। 0 करने से भी होता, लेकिन फॉल्स बेटर। अब मैं एक लूप लूंगा फॉर, जैसे कि 10th कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर है पास के अंदर, तो उसको एक्सेस करने के लिए मेरे को रेंज घुमाना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज, अब 10 से ज्यादा भी दे सकते हैं, तो इसके लिए मैं लें पास। अब जितना इसका वो होगा, कैरेक्टर जितना होगा उतनी बार फॉर लूप घूमेगा। यहाँ पे कैरेक्टर और एक वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर इस वन आई। इसका मीनिंग है जब ये कैरेक्टर इसको एक्सेस करेगा, इसका कोई तो वैल्यू आएगा, जैसे कि अगर ये यहाँ पे 10 तक हुआ, सपोज 1 से 8 तक है रेंज, तो अगर ये 1 आया, इसका वैल्यू 1 आया, आई का वैल्यू 1 आया, तो ये 1 के रिगार्डिंग जिसका ये वैल्यू है और पासवर्ड, और एक अगर पासवर्ड कुछ ऐसा हुआ UTSAV, तो इसका एक नंबर का वैल्यू, जैसे ये 1 यहाँ से ये उठा के यहाँ पे दे देगा। इसीलिए मैंने और एक वेरिएबल लिया CH करके। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये है क्या नहीं, अपर केस है कि नहीं, से करके इफ स्टेटमेंट लगा के CH डॉट, पहले मैं अपर जैसे है तो इस अपर, अगर ये ट्रू हुआ तो इसका वैल्यू, अपर का वैल्यू चेंज होके ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर इक्वल टू ट्रू। अब दोबारा से इफ, अब मैं चेक करूंगा लोअर है क्या नहीं, इस लोअर, अब लोअर को अगर ये ट्रू हुआ तो लोअर इक्वल टू ट्रू में ट्रांसफर होगा। अब मैं डिजिट चेक करूंगा, CH डिजिट है क्या नहीं। Yes. डिजिट, अगर ये डिजिट हुआ तो इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, इक्वल टू ट्रू। हमारा क्या क्या हो गया, लोअर अपर चेक हो गया, लोअर चेक हो गया, डिजिट चेक हो गया, सिंबल। अब हम सिंबल तो ऐसे कुछ है नहीं तो जिससे हम सिंबल चेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं। अगर इन सारे में कुछ नहीं होगा तो ये सिंपली सिंबल।
ट्रू। अब क्या क्या हो गया मेरे को, और क्या चाहिए? चेक करके, हाँ। अब हम चेक करेंगे कि ये कोई भी कैरेक्टर 3 बार रिपीट ना हो। उसके लिए मेरे को हाँ, इफ जैसे रेंज आई लिया है, आई, इफ आई काउंट करने के बाद अगर स्पेन शो टू एंड पास स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल टू पास आई, जैसे कि उसके पहले वाला चेक करने के लिए -1, और इससे पहले चेक करने के लिए पास आई -2। मैं जैसे कि यहाँ पे आई अगर है, आई का वैल्यू है, तो उसके आगे वाला वैल्यू चेक करने के लिए -1, और उससे पहले वाले को चेक करने के लिए -2। अब इसको अगर ये ट्रू हो गया, अगर ये वाला ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिया है कि रिपीट ना करने के लिए यू मस्ट नॉट हैव 3 सेम कैरेक्टर इन अ रो। और ये तो अगर ट्रू हो गया तो ये 3 तो रिपीट कर रहा है, तो सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूंगा। रिटर्न फॉल्स। अब मैं पूरे इस वाले से निकल के पूरा रिटर्न करूंगा, जैसे कि सारे ट्रू होने के लिए रिटर्न अपर लोअर डिजिट सिंबल, रिटर्न and lower and digit and सिंबल। जैसे कि मेरा यहाँ पे यूजर फंक्शन का अंदर का कोड रेडी हो चुका है, तो अब मैं मेन फंक्शन मेन में अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एल करके एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं यूजर इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट पास ले लिया। अब इसको मैं इफ स्टेप सिंपली अगर ये हो गया तो यहाँ पे प्रिंट अगर नहीं हुआ तो एल्स।
नहीं, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पास में कुछ गड़बड़। चेंज करते देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा। हम्म, अब मैं अगर पासवर्ड इंटर करूं, लेट्स सपोज LKGH करके 8950, तो अगर एंटर करूं, योर पास इज वीक। अब मैं एक नया करता हूं, वीक। कोई बता सकता है कि यहाँ पे वीक क्यों दे रहा है बार बार? यहाँ पे क्या गलत मैं कर रहा हूँ? रोहन? तुमने अपर नहीं लिया इसलिए। हाँ, एकदम ठीक। मैं यहाँ पे अपर मिस कर रहा हूँ। अब मैं अगर अपर दिया, 937। अब क्या गलती है? क्योंकि यहाँ पे कम है, 10 कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा। फाइनली अरे, एल पास हुआ, चेक हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे अगर रन कराऊं, क्या उसके वजह से हो रहा है? यहाँ पे कुछ फॉल्ट है। हिंट, चेक, इंटर, रिटर्न फॉल्स। आई थिंक उत्सव वो हाँ, इफ एल्स और इफ एल्स जहाँ तूने लिखा है ना, अगर इफ सही हो जा रहा है तो एल्स शायद रन नहीं होगा, तो वो सिंबल तो फॉल्स ही रह जा रहा है, इसीलिए शायद वो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने इफ एलिफ। अब ठीक है। अभी भी नहीं हो रहा। एक्चुअली तो जहाँ वो सिंबल चेक कर रहा है ना, वहां पे चेक कर एक बार देख। कहाँ पे? रिटर्न में? सिंबल 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 पहले एल्स वाले स्टेटमेंट में, तो एल्स इफ अगर सही है तो क्या वो एल्स रन होगा? नहीं नहीं, ये वाला ये तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं तो सारे हो गए, उसके बाद अगर निकल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं सारे।
इसको चेक कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, गलत कहाँ पे हो रहा है? एक मिनट, मेरे को इक्वल टू शीट चेक हुआ, अगर वहां पे गलत नहीं तब वो एल्स इफ नहीं होगा, पर शायद एक ही होगा, वो तो सब स्टेटमेंट चेक नहीं होगा। देख प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दे रहा, कोड में है, कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम है, लॉजिक में कुछ गलत है, कोड में कुछ गलत नहीं है, लॉजिक में कुछ हो रहा है। अ, ये सब तो else if is lower is upper is digit ट्रू होने चाहिए, सारे ट्रू होंगे, ठीक है। पहले आई आया, वन आया, वन से अगर चेक किया, वेरिएबल पास हुआ, सो पास, तो मैं फिर से लगता हूँ यार वाला पार्ट। अरे यार अब समझ में आया क्या गलत हुआ। उत्सव, हम्म, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा उसमें, फॉर्मेट। शायद अब देख, अब हो जाना चाहिए। करना तो नहीं चाहिए, पूरा ही क्यों? अरे बेटा, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये वाला काम कर रहा है, तो इसको इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लोअर चेक हुआ, इसको अंदर भेजा, ये भी चेक हुआ, डिजिट भी चेक हुआ, एल्स सिंबल अंदर गया। हाँ, अब इस वाले को अगर मैं अंदर भेजूं, शायद अब काम करना चाहिए। ये कुछ ना, अब काम कर रहा है आई गेस। अब काम किया,
इसका तब ये काम नहीं कर रहा था। इसका रीजन ये है कि ये सारे फॉर लूप के बाहर थे, फॉर लूप के अंदर ये वाला फंक्शन चेक ही नहीं कर पा रहा था, तो ये डायरेक्ट यहाँ से सरपास हो जा रहा था। खत्म हुआ। ये वाले कोड में किसी को डाउट है? मेरे को ही डाउट हो गया था। रोहन, कोई प्रॉब्लम है इस वाले कोड में? हाँ नहीं है। उसमें वो वाला एरर दे रहा था क्योंकि वो बाहर था, फॉर लूप के बाहर आ गया था टॉपिक। अब अगला सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। इसको ये सिंपल ऑथेंटिकेशन जैसे कि एक यूजर इनपुट देगा, उसका वो पासवर्ड करेक्ट है क्या नहीं, अगर नहीं है तो रजिस्ट्री करना, ऐसे ये वाला फंक्शन प्रोग्राम बनाने के। तो इसके लिए हाँ ये वाला फाइल खोल। तो उसके अंदर होगा। तो अब इसके लिए पहले मैं यूजर डिफाइन फंक्शन बना लेता हूँ। और फिर से देख लो क्या चाहिए। रजिस्टर विद नेम पासवर्ड यूजिंग डिक्शनरी। अच्छा अच्छा, डिक्शनरी बनाने के, तो इसमें ये नहीं लगेगा। पहले मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लूँ, यूजर करके, यूजर एम्प्टी डिक्शनरी। क्या चाहिए? रजिस्टर विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन यूजिंग एंड एग्जिट एनी टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को एक वाइल लूप घुमाना पड़ेगा जो बार बार दिखाएगा अगर कुछ while। अब मेरे को क्या दिखाना, क्या क्या दिखाता है? रजिस्टर यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन और एग्जिट, रजिस्टर लॉगिन और एग्जिट। शन स्लैश एन वन डॉट स्लैश एन स्लैश एन थ्री डॉट एग्जिट। एप्पल एज क्या चाहिए? चॉइस, अब चॉइस 1 2 3 चॉइस चाहिए। ये एच करके लेते हैं, तब बड़ा लिख के क्या करें? सी एच इनपुट इनपुट। अब मैं चेक करूंगा कि क्या इनपुट है।
अगर ये 1 हुआ तो मैं 1 में रजिस्टर है, तो यहाँ पे इनपुट लेगा, इनपुट इन नेम p हाँ। अब 1 हो गया, 1 में इनपुट ले लिया। इसके बाद if to यू लॉगिन करने के लिए इनपुट नेम p equal to input pass। अब हो गया। अब मैं अगर 3 करूं, 3 में क्या है, एक्सिट इक्वल टू 3 3। अगर इसमें 3 हुआ तो इसका आउटपुट होगा, सिंपली प्रिंट होगा बस ठीक है। एक बार चेक कर लो, रजिस्टर यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन सिस डिक्शनरी। अगर मैं चॉइस 1 दिया तो ये लेगा, ये यहां से लेगा, इनपुट लेगा, p पास लिया। सेकंड में 2 देने से ये लेगा 3 से 5। अब मेरे को अगर यूजर इनपुट यहाँ पे दिया, इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा if you in user print user account। सेकंड में अगर नहीं हुआ else print start। हो गया। यहाँ पे मेरे को न्यू रजिस्टर करने का पार्ट खत्म हो गया। अब मेरे को अगर दूसरे में अगर इसमें अगर सब ठीक ठाक दिया
if user u equal to p print login else print wrong input नहीं अब मेरे को अगर ये हो गया तो कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इसके बाद ब्रेक भी देना पड़ेगा। ब्रेक चेक, लास्ट बार एक बार चेक कर लूँ। रजिस्टर लॉगिन एग्जिट एंटर चॉइस एंटर किया 1 2 3 4 3 गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 10 8 ठीक है। अब अगर बीन चाय ओके, तो यहाँ तक कोड हमारा कंप्लीट है। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, रुक, कौन सा डेटा टाइप का बात कर रोहन? यहाँ इसी पे कोड में हाँ यूपी इसका नहीं उसका नहीं लगेगा। यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे ही काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए आईएनटी मेरे को इनपुट नहीं करना पड़ेगा। देख यहाँ पे मैंने कोटेशन दिया है इसके लिए चेक करने के लिए, ये वाला ये वाला हम्म ये वाला, ठीक तो है ये स्ट्रिंग में ही काम हो रहा है, तो डेटा टाइप असाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक शायद काम कर रहा है। न्यू यूजर नेम कर दिया, पास जैक 1 2 3 3 डन। अब अगर लॉगिन करूं तो जैक पास जैक 2 3 3 रॉन्ग यूजर नेम से कुछ गलत हो गया, क्या हुआ? यहीं पे हुआ है।
यहाँ पे गलती से लिख दी दिया। अच्छा दादा, अरे रजिस्टर करना पड़ेगा जो है, जैसे कि हमारा वो वाला ब्लैंक है, चेक बस डन। लॉग इन करूँ बस। आज मेरे दोनों कोड में दोनों बार एरर। यार ये वाला कहाँ से आया? प्रिंट मेरे यहाँ पे क्या गलत, इनवैलिड पुट यूजर पास, उसके बाद यूजर डॉट गेट, यहाँ से वो एम्प्टीज में चेक कर रहा है p इक्वल टू p, ये वाला p और ये वाला p इक्वल है क्या नहीं। अगर है तो लॉगिन आना चाहिए यहाँ पे। पास ये वाला दे रहा है, मतलब यहाँ पे ही कुछ गलत है। गलत तो ना नहीं चाहिए था, हो गया। और एक बार इनपुट आया, चेक चेक चेक, गलत यहीं पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। यूज पी तो कैसे होगा, पी कैसे होगा, यू ही होगा शायद। यू यू तो हाँ ठीक है, यू ही है। तो बाय, और एक बार चेक करूँ। और किसमें, इसमें एम्प्टी में? नहीं नहीं, ये एम्प्टी रहेगा। देख मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक रजिस्टर कर रहा हूँ, पहले एक डेटा एंट्री ले रहा हूँ वन से, मैं इनपुट कर रहा हूँ, एक जैक करके इनपुट कर रहा हूँ, जैक। हाँ नहीं नहीं, वो तो जा रहा है उसके अंदर, वो तो डायरेक्टली जा रहा है। देख यहाँ पे हो रहा है इसलिए तो वो प्रिंट कर रहा है, देख ठीक है 1 2 3, चेक 1 2 3, पासवर्ड कुछ भी दे दिया। देख डन डन करके आ रहा है, मतलब इसके अंदर जा रहा है। देख यहाँ पे ट्रू होने के बाद ही इस पे इनपुट जा रहा है। ये यू, हाँ यार शायद वही है। एक बार 1 मिनट रुक। प्रिंट सर क्लॉक, हाँ ठीक बोला। यहाँ पे यूजर में इनपुट ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। यूजर दिख गया, अब जाएगा शायद। अरे यार क्या कर रहा हूँ क्या मैं।
check, टर्न अब अगर मैं करूँ तो लॉगिन check, अरे यार ऋषभ देख तो एक बार ये वाला, मेरे को ये फिर एरर दे रहा है। यूजर इनपुट, देख ये वाला कोड ठीक लिखा है क्या? मेरे को लग रहा है यही वाला, नहीं ऐसे करके ही तो करते हैं। KSA saving, ये कभी भी वही सेम ही एरर दे रहा है। एक बार चेक कर तो यहाँ पे क्या, देख मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को तो अभी कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तू देख एक बार, तू तेरे से दिख सकता है तेरे को। मेरे को तो सारे ठीक ही लग रहे हैं, दोबारा करना पड़ेगा फिर निकलेगा, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास अभी। अगर मैं इसको यो, अरे उसी यूजर डॉट गेट ही तो पी तो आ रहा था, वही तो ये वाला है। हाँ तो यूजर डॉट गेट फंक्शन तो उसी के लिए वैल्यू एक्सेस करने के लिए ही तो होता है। यार इतना एरर आज। जैक, जैक 1 2 3 2 जैक, देख अभी भी वही दे रहा है। ये वाला पार्ट कहीं से हट जा रहा है, कैसे हट जा रहा है? ये वाला तो नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। बाकी एक बार चेक करूँ तो बाकी चॉइस 3 आए, हाँ ये वाला काम कर रहा है। तो कौन रजिस्टर रजिस्टर में अगर मैं जैक चेक न्यू पास जे 1 2 3, अरे यार दोनों स्किप हो जा रहा है। डेटा डेटा मैं सोचा था कि इसके बाद हम वो दोनों एक साथ ऐड करके दिखाएंगे, अभी तो नहीं होगा। ये वाला ही ठीक करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। शिट यार ये वाला गलत कैसे हुआ? गलत तो नहीं होना था।
ये वाले पार्ट में कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है मैं कहीं पे कंडीशन मिस कर रहा हूँ के अंदर आ रहा है। ये वाला ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक आ रहा है। ये वाला पार्ट भी काम कर रहा है, सिर्फ ये वाला स्किप कर जा रहा है। इस हम्म, रुक कर रहा हूँ। बता बता ऋषभ। रुक एक बार मैं देखता हूँ, मैंने एक चीज मिस कर दिया था शायद। क्या बोल रहा है? फिर से बोल, सुनाई नहीं दिया। यहाँ पे अरे यार, हाँ मेरे को ये वाला देख के पता चला कि ये वाला यहाँ काम करना चाहिए। तो अभी भी काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, अरे यार मैंने ही गलत कर दिया। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू ऋषभ, हो गया, काम कर गया, हो गया, हो गया। तो यहाँ पे जो गलती हो रहा था वो है, मैंने यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा था, जो यू को मैंने डायरेक्ट ये वाला लिखा। और ये डायरेक्ट करने से क्या हो रहा है, ये वाला डायरेक्ट इसको चेक कर रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है कि यू कहाँ पे है। ये यू वाला कहाँ से आ रहा है, ये वाला यू कभी इनपुट नहीं ले रहा। जैसे कि ये वाला इफ के अंदर है, तो ये वाला इसके इफ के अंदर है, तो बार बार इसको इनपुट लेना पड़ रहा है। जो ये वाला यू अगर नहीं था, जो यू इन यूजर मैंने नहीं चेक करके डायरेक्ट इस वैल्यू को चेक कर रहा था, इसलिए ये बार बार फॉल्स दे रहा था और ये वाला स्किप हो जा रहा था। और
जब मैंने यूजर, जब मैं इनपुट जो ले रहा हूँ वो यूजर के अंदर इस वाले एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर जब चेक कर रहा है और उसका वैल्यू और ये वाला यूजर, मतलब इसके अंदर जो पहले से वैल्यू है और ये वाला वैल्यू जब सेम हो रहा है तब ये लॉगिन प्रिंट कर रहा है। सिंपल, ये वाला ही हमारा लॉजिक में गलती हो रहा है। इसका भी कोड दीदी लास्ट में मैंने वही किया ऋषभ ने बताने के बाद। तो इसके साथ हमारा आज का तो सेशन खत्म होता है। उसे अभी कोई लीड नहीं करेगा। हाँ, अभी हम लोग के साथ वो टेक्टोनिक्स के करंट इंचार्ज सौम्यजीत दा फ्रॉम थर्ड ईयर इसी डिपार्टमेंट से हैं, तो ওয়ান অফ দ্য ইনচার্জ ওনাকে খেপে যায় আবার वन ऑफ না द বললে। इंचार्ज। अच्छा अच्छा, वन ऑफ द इंचार्ज सौम्यजीत दा हैं, तो वो कुछ बात करना चाहते हैं हम लोग से। आई रिक्वेस्ट सौम्यजीत दा टू स्टार्ट। তো সবার আগে বলবো যে তোরা এই ওয়ার্কশপ যে এতদিন হলো, এখানে আমাদের টেকনিক্স এর ফিউচার কিছু ব্রিলিয়েন্ট ছেলে যেমন ঋষভ, উৎসব, পার্থিব, অনিরুদ্ধ, রজত, এরা যে এই ওয়ার্কশপটা করলো এতদিন ধরে, তোদের কিছু কিছু দেখালো, তোদের কেমন লাগলো? তো তোদের ফিডব্যাকটা আমাকে ডাইরেক্ট জানা কেমন লাগলো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই বা কোনো কিছু লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই, ডাইরেক্ট তোরা বল কেমন লাগলো, কেমন কি কতটা শিখতে পারলি, জানা। বা কিছু কোনো কিছু যদি ওরা বেটার করতো তাহলে তোদের ভালো হইতো আরো, বা তোরা আরো কিছু ভালো মতো বুঝতে পারতি জিনিসটা, এরকম। কারণ ফিডব্যাক যদি তোরা দিস তাহলে ওয়ার্কশপটা আরো বেটার হবে। পরে যে নতুন ফার্স্ট ইয়াররা আসবে তাদেরকে যখন করানো হবে তাদেরকে আমরা আরো বেটার ভাবে ওরা প্রেজেন্ট করতে পারবে। তো তোরা যদি তোর নিজের ব্যাচমেটদের তোর ফিডব্যাক দিস তাহলে সেটা ওদেরই বেনিফিট হবে ভবিষ্যতে, প্লাস তোদের হ্যাঁ দাদা, তোদেরও বেনিফিট ভালো। হবে তোরা। হ্যাঁ, বাহ। হ্যাঁ দাদা, ভালো বাহ। লাগলো। এবারে আমাদের সবাই যেহেতু ফার্স্ট ইয়ারে ছিল, তাই বুঝতে আমাদের ভালো হলো, কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি। যতটুকু শিখেছি ভালোই শিখেছি। আচ্ছা, আর বাকিরা? ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। এর একটা অনলাইন সেশনে থাকে যে অনেকে মিউট করে পাশের ঘরে চলে যায়, থাকে অনেকে। তো আমি বল আদৌ ওটা আছে কিনা জানি না। তো আমি আজকে মিটিং এ যেটার জন্য জয়েন করেছি, দুটো দুটো মেজর কারণ। একটা হচ্ছে ওরা একটা এই এই যে নেক্সট ডে মানে কালকে একটা কুইজ হতে চলেছে। মানে এই যে তোরা পাইথন ওয়ার্কশপ করলি এটার উপরে বেস করে একটা কুইজ কম্পিটিশন হতে চলেছে, এবং আশা করব তোরা সেখানে তোদের সমস্ত নলেজ যেটা তোরা এখানে শিখতে পারলি সেই সমস্ত নিয়ে ওই কুইজে আসবি এবং কুইজটা অ্যাটেন্ড করবি। কারণ কুইজ অ্যাটেন্ড করা মানে যে তুই তুই কিছু একটা সার্টিফিকেটের জন্য আসলি বা কিছুর জন্য আসলি সেটা না। তুই নিজেকে কোশ্চেন করতে পারবি যে হ্যাঁ আমি কি অ্যাকচুয়ালি আদৌ শিখতে পারলাম, কি আমার কি থিওরি বেসড নলেজটা আছে। কারণ কুইজে কোশ্চেন মানে কিন্তু তোর ইন্টারভিউ একদিক দিয়ে হচ্ছে। কারণ ইন্টারভিউ যখন তুই পাই তোকে কেউ জিজ্ঞাসা করে বিশেষে তোকে কিন্তু এবং কুইজের ছোট দিতে হবে। তো একটা কুইজ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করা মানে নিজেকে একটা ইন্টারভিউর জন্য প্রিপেয়ার করা, একদিক থেকে যদি এরকম ভাবিস। সবকিছুকে এটা সবকিছু কোন সবকিছু টাস্কই তোর জীবনে কিছু না কিছু জায়গায় কাজে লাগবে। তো সেই সবকিছুকে ইগনোর করা আমার মতে ঠিক না। কারণ এরকম টেক টেক নিয়ে চলা মানে বিশাল ব্যাপার। তুই যেখানে যাবি সবকিছুই করা দরকার। আমি বলবো তোরা স্পোর্টিংলি কালকের ইভেন্টটাতে অবশ্যই পার্টিসিপেট করবি। তো ওরা গ্রুপে কি কি রুলস আছে কেমন কেমন হবে সেটাতে ওরা বলে দিবে, আশা করি তোরা সেটা পার্টিসিপেট করবি। আর বর্তমানে আমি বলবো আরেকটা কথা আমি বলে দিই, যেটা হচ্ছে এটা ডায়লগ আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম যখন উৎসব এই কোডের ডিরেক্ট করতে পারছিল না, যে ইউজিং চ্যাট জিপিটি ইজ নট আ ক্রাইম, বাট ইউজিং চ্যাট জিপিটি উইদাউট বেস নলেজ ইজ আ ক্রাইম। কারণ তুই তোর তোর যদি নলেজ থাকে, তুই যদি বুঝিস, তাহলে সময় বাঁচানোর জন্য তুই চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে পারিস। ঘন্টার পর ঘন্টা খাটনি করার দরকার নেই।
বাট তুই যদি অ্যাকচুয়ালি জানিস না, তুই না জানি না চ্যাট জিপিটি ইউজ করতে যা দিচ্ছে তুই ওইভাবে কাজ করিস, সেটা কিন্তু তোর তোর লস। বাট তুই জানি না নিয়ে ইউজ করা সেটা তোর বেনিফিট। এটা একটা জিনিস যেটা আই থিঙ্ক আমি অ্যাপ্লাই করি। এবং আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সে কুইজের ব্যাপারটা এখানে হলো, আর যদি কেউ পরে বলছি লাস্টে আর কিছু। আরেকটা যেটা জন্য আমি আসছি সেটা হচ্ছে এই যে ওরা কিছু হয়তো প্রবলেমস দেখালো, তোদের সলভ কেমন করে করে সেই জিনিসটা প্রজেক্ট বানানো দেখালো। কেন আমি কেন শিখবো? আমি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ পারি, আমি রিজুমেতে লিখে দিলাম। মানে আমি তো রিজুমে অনেক কিছু নিয়ে বলছি, ফিউচারে যে কোম্পানি যারা পায় সেটা নিয়ে বলছি যে তোরা আইটি জব চাস, আইটি জবে ভালো কোম্পানি টিসিএস হোক, গুগল হোক, মাইক্রোসফট হোক, এগুলো তো চাস নাকি? গুগল মাইক্রোসফট 2 দিন পরে ভুলে যাবি, সেটা আলাদা বিষয়, বাট তাও চাস তো অবশ্যই। তো সেই জব পাইতে গেলে তোর অ্যাকচুয়ালি কি পাইথন শুধু শিখে স্কিলস এর মধ্যে লিখে দিলি পাইথন, তাহলে কি হলো? অ্যাবসলিউটলি না, ওটুকু লিখলে হবে না। তুমি তোর রিজিউমেতে স্কিলসে গেলি, ওখানে সি প্লাস প্লাস, পাইথন, জাভা স্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএল, সিএসএস, মার্ন যা পাচ্ছিস লিখে দিচ্ছিস। তুই অ্যাকচুয়ালি পারিসও, কিন্তু যে রিক্রুটার থাকবে সে কি জানবে তুই অ্যাকচুয়ালি পারিস কিনা, নাকি তুই হাঁকাও লিখে রাখছিস ওখানে জাস্ট? ইউ হ্যাভ টু সাবমিট সাম প্রুফস যে হ্যাঁ আমি এটা পারি। সেই প্রুফটা আসবে কোত্থেকে? যে তুই অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজটা পারিস, সেটা আসবে এই প্রজেক্ট থেকে। এই যে তুই প্রজেক্ট গুলো ডেভেলপ করবি, আর অবভিয়াসলি তুই একটা টিকটক টক গেম বানায় ভাবছি তুই টিসিএস এ লাগাই দিবি, এটা কিন্তু সম্ভব না। টিকটক গেম দিয়ে হবে না, তোকে আরো বেটার প্রজেক্ট বানাইতে হবে। এই যে বেটার প্রজেক্ট, আর সেই বেটার প্রজেক্ট বানানোর জন্য আগে তোকে টিকটকও বানাইতে হবে অবভিয়াসলি, তার তুই শেখার জন্য টিকটকটাও বানাইতে হবে। এইভাবে তোকে প্রজেক্ট বানাতে হবে, সেই প্রজেক্টটা তুই রিজিউমেতে দিবি যে আমার এই প্রজেক্ট, এই হলো একটা জাভার উপরে বড় প্রজেক্ট, এই হলো আমার একটা ওয়েব মারান দিয়ে বানানো একটা বড় প্রজেক্ট। সেই প্রজেক্টটা দেখে তোর রিক্রুটার বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ইউ হ্যাভ পোটেনশিয়াল ইন দ্যাট ফিল্ড, তোমার কাছে পোটেনশিয়াল আছে ওই ফিল্ডের কাজ করার জন্য, অ্যাকচুয়ালি তোমার স্কিলটা আছে। আরেকটা যেটা হয় এখন বর্তমানে, যেটা আরো বেশি প্রচলন হচ্ছে আস্তে আস্তে, সেটা হচ্ছে লিড কোড, হ্যাকার র্যাঙ্ক, এইসব কম্পিটিটিভ প্ল্যাটফর্ম গুলো। সেইখানে একটা স্টুডেন্টের র্যাঙ্ক কেমন, সে কম্পিটিটিভ প্রবলেম কেমন করতে পারে, একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম সে কিভাবে সলভ করতে পারে, কতটা তার স্কোর আছে ওইদিকে, এটা এখন দেখা হয়। সেখানে কি কি থাকে ওখানে, তোকে লিড করে যাদের অনেকের দেখবি, আমি দেখছি অ্যাটলিস্ট যারা ভালো ভালো কোম্পানি চাকরি করে তাদের অ্যাটলিস্ট লিড কোড বা হ্যাকার র্যাঙ্ক কিছু না কিছু কোনো 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 প্ল্যাটফর্মে তাদের র্যাঙ্ক থাকে, মানে কোথাও কোথাও ওরা কম্পিটিটিভ করেছে, অবশ্যই ওরা কিছু না কিছু প্র্যাকটিস করেছে। তো এই এগুলো ডেভেলপমেন্টেও দরকার, এটা তোর প্রবলেম সলভিং স্কিলটাকে বাড়াবে। কারণ কোম্পানিতে যখন তুই যাবি, সেখানে তোকে ডেভেলপের কাজ সাথে তোকে বাগ ফিক্সিং, প্রবলেম সলভিং এই টাইপের কাজও কিন্তু থাকে কোম্পানিতে। যে তোকে আমাদের সফটওয়্যারে এরকম একটা প্রবলেম হচ্ছে, এটা কিভাবে সলভ করতে পারি আমরা, এটা রিয়েল লাইফ বেস্ট প্রবলেম সলভিং, এটা তোরা কিভাবে শিখতে পারিস, এই বিভিন্ন রিয়েল লাইফ বেস্ট কম্পিটিটিভ কোশ্চেন সলভ করে তোরা কিন্তু একটা অ্যাচিভ করতে পারিস এরকম স্কিল, মানে থিঙ্কিংটা। তো সেরকমই একটা আমি চাই যে তো তোদের কাছে একটা এরকম একটা কোশ্চেন আমি শেয়ার করবো, আছে ইজি কোশ্চেন, কিন্তু দেখবো যে কথার জালে কেমন করে ফাইসে যায় অনেকে, সেটা তো দেখাবো। তোরা ইন্টারেস্টেড দেখতে? হ্যান্ড রাইজ করে বা থামস আপ দিকে বল যদি ইন্টারেস্টেড থাকিস। ওকে, দাঁড়া আমাকে কোশ্চেনটা আগে দিতে দে তোদের। খুবই ইজি কোশ্চেন, যখন আমি বলবো তখন তুই ভাবি হাই হাই এত সোজা ছিল জিনিসটা। ঠিক আছে, লেট মি গিভ। দেখ তোদের কোশ্চেন আমি এটা পাঠাইলাম। হ্যালো হ্যালো, আমার নেটওয়ার্ক হালকা উড়ে গেছিল, একটু শোনা যাচ্ছে রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনে যাচ্ছি দাদা। দেখ আমি একটা কোশ্চেন দিয়েছি, তোরা একটু ভালো করে পড় কোশ্চেনটা কি আছে। You are helping to arrange students on a college bus trip. Each student has a preferred seat number written on a slip. The bus has seat number arranged in straight line 1 2 3 4 5 6 7 8 এভাবে arranged আছে। টু মিনিমাইজ দ্য কনফ্লিক্ট, ধরো আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কারণ ক্যাচাল করে বাচ্চা ছেলে পেলে বাসে উঠে ক্যাচাল করবে, সেই কনফ্লিক্টটাকে এড়ানোর জন্য ইউ নিড টু ফাইন্ড টু স্টুডেন্টস হুজ প্রেফার্ড সিট নাম্বার ক্লোজ, মানে তাদের যে বসার জায়গাটা খুব কাছাকাছি, তাদেরকে চুজ করবি এবং এই কাছাকাছি বসা যাবে না, তোরা মারপিট করিস দূরে সরাই দেবো, তোদের কাছাকাছি বসা যাবে না। তো তোদেরকে এরকম এরকম একটা ফাইন করতে হবে যে এই স্টুডেন্টরা কাছাকাছি বসতে চায় কিন্তু ওদের কাছাকাছি বসতে দেওয়া যাবে না, তোকে এটা খুঁজে বার করতে হবে। ওই স্টুডেন্টরা তোকে দিবে যে কাকু আমি এই সিটে বসতে চাই, কাকু আমি ওই সিটে বসতে চাই, কাকু আমি ওই সিটে বসতে চাই, কিন্তু তোকে জানিস তুই এই ছেলেমেলে কাছাকাছি যদি বসে এরা মারপিট করে একেবারে নাক ফাটাই দিবে, ওরা গার্জিয়ান এসে তোকে কমপ্লেন করবে।
তো সেটা করা যাবে না। তোকে এদের কাছাকাছি যারা আছে তাদেরকে ফাইন করে তোদের দূরে দূরে বসাইতে হবে। কিভাবে করবি তুই এটা আমাকে বল। আগে আমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যাওয়ার আগে আগে আমরা থিঙ্কিংটা করবো যে কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করবো, কারণ প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই অ্যারে থাকে, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই প্রত্যেকটা যেটা টার্ম আছে সবগুলো থাকে। তুই কনসেপ্ট যেগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে পড়িস সেই কনসেপ্ট গুলো সব সব ল্যাঙ্গুয়েজে সেম, জাস্ট তোকে ওই সিনট্যাক্সটা আলাদা, কিন্তু কনসেপ্ট কিন্তু একই। তবে বলে এই প্রোগ্রামটা কিভাবে সলভ করতে পারি, যে না পারি তাহলে একটা হিন্ট দিব হালকা, যারা অর্গানাইজার আছে তারা বলতে পারিস, ওপেন টু অল। একটু দাদা সময় দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু সময় দিচ্ছি আমি। তো আমি বাকিদের একটু নাম জিজ্ঞেস করি আদৌ এরা মিটে আছে কিনা। অর্পণ তো দেখলাম রেসপন্স করছে আছে। রাজশ্রী মিটে আছে। হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, সুষমা। হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, শুভঙ্কর। সৌরভ। সৌরভ। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ দাদা। বিশাল। হ্যাঁ বিশাল তো মাইক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ সৌভিক জানা। সৌভিক জানা বীজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, মানে সরি বসে থাকা আছে তো। ওরকম ব্রিজের ব্রিজের নিচে বসে থাকলে তো হবেই না, এটা প্রবলেম। আর রিক্তা। ফুল নেম দেখতে পাচ্ছি না এটা, কি আছে। পিঙ্কি কুমারী, আচ্ছা আছে। দীপায়ন। আচ্ছা, তোরা এই কোশ্চেনটা দেখে বল কিভাবে সলভ করা যেতে পারে। খুব ইজি কোশ্চেন, তোরা কিন্তু এটা আই থিঙ্ক সি তো প্রোগ্রামিং এও করে থাকিস। সিম্পল, আমি যদি একের তিন বসাই আর মানে একটা একটা করে গ্যাপ রেখে, একের সাথে তিন আর দুইয়ের সাথে চার এরকম করে। না ওরা ওরা তো তোকে বলে দিবে ওদের প্রেফারেন্স গুলো, তোকে কাইসে বলবে দাদা দাদা আমাকে সিট দাও, দাদা আমাকে ওই সিট দাও। কেউ এসে বললো 10, কেউ এসে বললো 15, কেউ এসে বললো 20, কেউ এসে বললো 9। পাশাপাশি বসার জন্য তোকে র্যান্ডমলি ওরা হ্যাঁ, সিট তো ওরা নাম্বার বলতে সিট পারে। নাম্বার বলবে। তো সিট নাম্বার ওয়াইজ আমি হ্যাঁ যদি করি তো সেরকমই আমি একটা বাদ বাদ, যেমন যে এক আর দুই পাশাপাশি রয়েছে, তো আমি যদি ওটা এক মাঝখানে তিন বসিয়ে তারপর দুই করি, মানে যে আছে আচ্ছা তিন। মানে কি বলতে চাইলাম বুঝতে পারলে দাদা? মানে একটা গ্যাপ রেখে, মানে এক তারপর হ্যাঁ তিন তারপর ওরকম করে, মানে যে 3 নম্বর দিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে সেভাবে করতে পারিস। সেটা কিন্তু এটা ওরকম প্রশ্ন না, প্রশ্নটা একটু হয়তো গন্ডগোল হয়েছে এখানে। তোকে বাচ্চারা একটা তোকে সিট নাম্বার সবাই বলবে যে আমরা দাদা আমরা এই সিটে বসতে চাই, আমরা ওই সিটে বসতে চাই। তুই জানিস এরা ক্যাচাল করবে একেবারে সাথে। তো তোকে মিনিমাম যে ওদের ক্লোজেস্ট যে নাম্বারটা আছে, মানে ধরো এরা দুজন স্টুডেন্ট কাছাকাছি বসতে যাচ্ছে, তুই ফিগার আউট করে ফেলালি যে এরা দুজন কাছাকাছি বসতে যাচ্ছে, এবং জানিস তুই এরা কাছাকাছি বসলে পরে ক্যাচাল করবে। তাতে ওই যে কাছাকাছি বসতে চাইছিল তুই ফাইন করলি, তাদেরকে দূরে সরাইতে হবে। তো আগে দূরে সরানোটা টাস্ক না, ওই কাছাকাছি যে স্টুডেন্ট কারা বসবে সেটাকে ফাইন করা, সব থেকে কাছাকাছি কারা বসছে সেটাকে তোকে ফাইন করা, সেটাই হলো তোর কাজ। मैं अप्रोच लेट मी रहेगा गिव यू मतलब हिंट। अच्छा ऋषभ बोली, बोल बोल। मेरा अप्रोच रहेगा जैसे वो बच्चे लोग तो खुद से अगर बता रहे मेरे को ये सीट चाहिए तो मैं पहले सीरियल हाँ ऑर्डर में ले लूंगा, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको हाँ 3 चाहिए। उसके बाद 1 अच्छा, और 2 को मैं 5 का डिफरेंस के बाद बैठाऊंगा, इस तरह से करके मैं सबको बैठा दूंगा। বাসে তো সিটও লিমিটেড থাকতে পারে। हाँ, तो जैसे अगर सपोज 10 सीट है तो 1 और 2 अगर 1 अगर 1 में मतलब 1 वाला जो है फर्स्ट में बैठ रहा है, 2 वाला फिफ्थ के হুম। सीट में चला जाए, फिफ्थ वाला सेकंड वाले के सीट में आ जाएगा। सेम थर्ड वाला चल जाएगा एट्थ वाले की सीट में। हाँ, थर्ड वाला एट्थ वाले में ही जाएगा, एट्थ वाला आ जाएगा थर्ड वाले की सीट में। কিন্তু তোকে তো ওই ওদেরকে প্রেফার সিটও দিতে হবে। ওদের हाँ। বাচ্চারা তো বাচ্চারা যদি ওদের ওদের মন পছন্দ সিট না দিস তাহলে বাচ্চারা কান্নাকাটি করবে। हम्म। দাদা তুমি আমাকে কি দিলে, তো তখন তো ওটা আগে জ্বালা হয়ে যাবে। हाँ। এটাই হলো রিয়েল লাইফ বেস্ট মজা, তোকে সবকিছু ভাবতে হবে। हम्म। লেট মি গিভ ইউ হিন্ট, এখন তোকে রিয়েল লাইফ হ্যালো প্রবলেমের থেকে দাদা। রিয়েল লাইফ স্টেটমেন্টের থেকে, হ্যাঁ বল বল অনুরোধ বল।
হ্যালো, বল। ওদের কি আগের থেকে সিট দেওয়া আছে নাকি ওরা ওখানে গিয়েই বলবে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আগের থেকে দেখ, বাসে সিরিয়ালি সিট আছে 1 2 হ্যালো, 3 4 5 6 করে। এবং হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, দেখ সিনিয়রটা হচ্ছে, আমি আরেকবার বলছি, বাসে 1 2 3 4 করে সিট দেওয়া আছে, তুই হলো বাসের ড্রাইভার, ঠিক আছে? ড্রাইভার বা কন্ডাক্টর, যা খুশি ভাব। এবং বাচ্চারা তোকে বাসে ওঠার আগে তোদের সবাই একটা স্লিপ জমা দিল। ওই স্লিপের মধ্যে লেখা আছে, কাকু আমি এই সিটে বসতে চাই, কাকু আমি ওই সিটে বসতে চাই, কাকু আমি এই সিটে বসতে চাই। ওরা তোকে এরকম সিট নাম্বার দিয়ে দিল। তারপরে এখন তোর টাস্ক, তুই ওদের কোথায় কোথায় বসাবি। কিন্তু তোকে এটাও দেখতে হবে তুই যেন বাচ্চাদের মনও খুশি রাখিস, ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের মন খুশি রাখতে হবে। কিন্তু যেন আবার ক্যাচালো, বাসে উঠে যেন ক্যাচালো না হয়, সেটাও মেনটেন করতে হবে। যে কাছাকাছি বসলে এটা ক্যাচাল করবে অবশ্যই, মানে খুব শয়তান বাচ্চা, টেকনো ইন্ডিয়ার বাচ্চা এগুলো সব। এখানে রোস্ট করে দিলাম কেন আমি? তো যাই হোক, মানে ক্যাচাল করবে আর কিন্তু বসে, ঠিক আছে? তো এই এদিকে তোকে কাছাকাছি বসানো যাবে না, কিন্তু ওদের মনও খুশি রাখতে হবে, কারণ মন খুশি রাখলে ওরা তোর উপর আক্রমণ করে দিতে পারে। তো ঠিক আছে, তোদের হিন্ট এখন আমি অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিং এর ল্যাঙ্গুয়েজে আসি, যে কিভাবে পরীক্ষায় তোদের কোশ্চেন আসে সেটা দিচ্ছি। এবার একটা মেসেজ পাঠালাম, এটা হলো এর এর হচ্ছে প্রোগ্রামিং যেটা কোশ্চেন, সেটা মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা পরীক্ষা তোদের আসে, যে একটা তোদের অ্যারে আছে, সেখানে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট দেওয়া আছে, একটা তোর সিটের কত, তাদের প্রেফারেন্স নাম্বার অনুযায়ী একটা লিস্ট, তোকে অ্যারের লিস্ট পাচ্ছিস, এবং তোকে বলতে হবে মিনিমাম ডিফারেন্স কত। বুঝতে পারলি? এটা কিন্তু টাস্ক ছিল। তোর কাছে একটা স্টুডেন্টের একটা ডাটা দিচ্ছে, মানে কি সিম্পলি একটা অ্যারে ছিল, সিম্পলি তোকে একটা অ্যারে দিছিল, স্টুডেন্টরা তোদের প্রেফারেন্স ওকে লিস্ট, এবার সলভ 10 করে 3। হ্যাঁ, এবং তোর কি ফাইন্ড করতে লাগতো, যে মিনিমাম ডিস্টেন্স কাদের মধ্যে আছে, সেটা তোর ফাইন্ড করার টাকা আছে। তা কি করবি? কন্টিনিউ প্রথমে অ্যারেটাকে আগে সিরিয়ালি সাজাবি, মানে তুই শর্ট করবি, শর্ট করার পরে তুই কন্টিনিউ ডিফারেন্স গুলো মেজার করবি, যেখানে ডিফারেন্স মিনিমাম আসবে সেটা তোর অ্যান্সার হবে। তো কি 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 লুপটা হবে আমাদের, যদি বলিস সি বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে বল। মানে বুঝতে পারলি কি ম্যাক্সিমাম কি ছিল স্টুডেন্ট কনসেপ্ট? নাম্বার অফ স্টুডেন্টের মধ্যে গ্যাপটা কমাতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, কি বললি আবার বল। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্টুডেন্টের মধ্যে গ্যাপ কমাতে হবে। হ্যাঁ, ওখানে তো গ্যাপটা, যাদের মধ্যে মিনিমাম গ্যাপটা আছে, সেই মিনিমাম গ্যাপটাকে তোর হচ্ছে ফাইন্ড করতে হবে। এটা হলো তোর টাস্ক ছিল। যে কোশ্চেনে যদি দেখি, যে কোশ্চেনটা আমি প্রথমে দিছিলাম, সে দেখতে পারি লাস্ট স্টেটমেন্ট যেটা আছে ব্র্যাকেটে, দ্য স্মলেস্ট অ্যাবসলিউট ডিফারেন্স বিটুইন এনি টু সিট নাম্বার ইজ ইন দ্য লিস্ট, ওটাকে খুঁজে বার করতে হবে। ক্লোজেস্ট, যেটা সবথেকে ক্লোজে আসে সেইটাকে খুঁজে বার করতে হবে, এবং ওটাকে আল্লাহ করতে হবে তোকে ক্যাচাল বন্ধ করার জন্য। তো খোঁজার আগে টাস্ক, আল্লাহ করার একটা টাস্ক না। তো এই জন্য তুই জাস্ট, ওরা যেটা তোকে নাম্বার, সিট নাম্বার দিচ্ছে, সেটা হলো একটা অ্যারে, অ্যারেটাকে তুই শর্ট করবি, এবং শর্ট করার পরে প্রত্যেকটা অ্যারের মধ্যে কত ডিফারেন্স আছে একে পরের সাথে, সে তুই একটা লুপ নিয়ে মেজার করবি। মিনিমাম যেটা ডিফারেন্স আসবে, সেটা তুই একটা তো কোনো ভেরিয়েবলে সেভ রাখবি, এবং সেই ভেরিয়েবলটা হবে তোর অ্যান্সার। যে আছে এই গ্যাপটা পেয়ে গেছি, গ্যাপ সিম্পল ইজি ছিল। যেমন তোর হচ্ছে, আর একটা কোড যদি আমি তোরা যেহেতু আমি পাইথন পড়িনি, তো পাইথন আমি এখন দিতে পারছি না। তো আমি যেহেতু সি আর জাভা স্ক্রিপ্ট এসব করছি, তাই তো সি প্লাস প্লাস করছিলাম, তো আমি তোদের সিতে দিচ্ছি। মেইনলি লুপটা দিলেই হয়ে যাবে। লুপটা তো মেইনলি আমি যে তিনটা করছি, সেই তিনটাই লুপ একই রকমই হয়। তো আমি জাস্ট লুপটা বলছি কেমন করে হবে জাস্ট। তো একটা একটা ইন্টিজার নিবি, আর তো সিতে দিয়ে দিই নাকি, কি বলছিস? হ্যাঁ, সির কোডটা দিয়ে দিই। ম্যাক্সিমাম আইসিডিবি পাইথনের কোডটা মানে দিয়ে দিছে। আমি এখানে জাভা স্ক্রিপ্টে দিতে, তো আয়ুষী মনে হয় দিয়ে দিচ্ছে, কি দিচ্ছে এটা পাইথনে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা এরকমই সেম সেম, এটাই 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 এরকমই। রাইট, রাইট, হয়ে গেল। এটা তো মিনিমাম ফাইন্ড করার, মানে কোনো নাম্বারের যদি রেঞ্জে নেওয়া হয়, তার মিনিমাম ফাইন্ড করার তো এটা কোডটা। হ্যাঁ, তো ওটাই যদি ওটাই তো টাস্ক ভুল না ছিল। হয়, তাহলে এটা ডাইরেক্ট মিনিমাম কোনো ভ্যালু যদি হ্যাঁ, তো একটা লিস্ট ওটাই দেওয়া তো হলো, একটা ছিল, তার হ্যাঁ, তুই মধ্যে মিনিমাম করে সবার থেকে করতে পারিস। মিনিমাম ভ্যালুটা বের করার জন্য এইটা। তো এখানে টাস্ক কিন্তু তাই ছিল, আচ্ছা। এখানে তোকে মিনিমাম ফাইন্ড করাটাই টাস্ক ছিল, মানে মিনিমাম ডিফারেন্স ফাইন্ড করা। মিনিমাম না, মিনিমাম ডিফারেন্স কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে মেবি কোশ্চেনটাই ক্লিয়ার হয় না। হ্যাঁ, ওই তো জন্য তো এটাই তো ফাংশন ডিফাইন করেছি দেখ ফার্স্টেই, তাহলে তো নাহলে ডিরেক্ট মিনিমামই ইউজ করতাম। এই তো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং ভাই। হ্যাঁ, এখানে তোকে রিয়েল লাইফ কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং, তো রিয়েল লাইফের প্রবলেমের সাথে তো কোডের প্রবলেম ঢুকাই দিবে, একসাথে করে দিবে তোকে। এই যে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভ করা, এটা হলো আসল টাস্ক। তো
তো এখানে আমি আগে বলি, এখন তো লিঙ্ক করো ওটা দুটোর সাথে। তো বাসে অলরেডি কিছু কিছু সিট দেওয়া আছে, এটা তোকে এই তোকে কোশ্চেনটা দেখ, তো আমি তোকে বলতেছি কেমন করে হলো জিনিসটা তোদের। প্রথমে বলছিল যে একটা স্টুডেন্টরা আছে তারা অ্যারেঞ্জ হতে চাচ্ছে, ঠিক আছে, বাসে মধ্যে কি বিভিন্ন অ্যারেঞ্জ করে তারা বসবে, এবং বসার জন্য তার কাছে স্টেটে লাইন দেওয়া ছিল, 1 2 3 4 5 6 করে দেওয়া আছে, এবং স্টুডেন্টরা তোকে একটা করে স্লিপে নাম্বার দিবে। এইখানে যে বলা আছে যে বাসে সিরিয়ালি 1 2 3 4 করে, এটা তোকে বলছে জাস্ট তোকে গুমরাহ করার জন্য, গুগলি খেলছে এখানে, এটার কোনো ইউজই নাই। মানে অ্যাকচুয়ালি এই লাইনটার কোনো ইউজই নাই আমাদের কাছে আলাদা, 1 2 আচ্ছা 3 আচ্ছা, 4 কোনো এরপর ইউজই নাই। বুঝতে পেরেছি জিনিসটা কি হচ্ছে। তোর মেইন টাস্ক ছিল হচ্ছে ইচ স্টুডেন্ট প্রেফার্ড লিস্ট, এই যে স্লিপটা, এইটা ছিল তো মেইন টার্গেট। মানে তোকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তোকে একটা স্লিপ দিবে, নামের একটা নাম্বার দিবে, সিট নাম্বার মানে নাম্বার দিবে। আর স্টুডেন্ট লিমিট একটা স্টুডেন্ট থাকবে অ্যাকচুয়ালি, 5 জন দিল বা 6 জন দিল এরকম থাকবে। এখন ওই লিস্টটা মানে কি, লিস্ট দিল মানে কি একটা অবশ্যই তুই পাইলি একটা ওখানে অ্যারে। এখন তোকে বলছে কনফ্লিক্ট কমানোর জন্য তোকে যে মিনিমাম সিট নাম্বার যেটা ক্লোজেস্ট টু ইচ আদার, মানে সব থেকে কাছাকাছি যে যারা আছে তাদেরকে আলাদা করতে হবে। তাহলে কাছাকাছি মানে কি, সব থেকে মিনিমাম ডিস্টেন্স যাদের আছে সেটা ফাইন্ড করতে হবে। এই টাস্ক ছিল। অ্যারে যেটা আছে একেবারে মধ্যে মিনিমাম ডিস্টেন্স কোনটা আছে সেটা তো টাস্ক, মানে মিনিমাম ডিফারেন্স কত আছে ওটাই তো টাস্ক। মানে এইভাবে কথার জালে তোকে ফাঁসিয়ে দিল। তুই একটা ইজি প্রবলেম যেখানে জাস্ট অ্যারের মিনিমাম ডিফারেন্স ফার্স্ট ফাইন্ড করতে বলছিল, বাট এটা তুই কেমন করে পারতি যদি তুই আরো এরকম কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতি। এই দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং। কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর এটাই অ্যাডভান্টেজ, তোর থিঙ্কিংটা ক্যাপাসিটি বাড়বে, তুই আরো ভালো মতো একটা কোডারের মতো ভাবতে পারবি, রিয়েল লাইফ প্রবলেম গুলোকে কোডিং এর সাথে রিলেট করতে পারবি। এর জন্য আমি আমার আধা ঘন্টা নষ্ট করে এই কোশ্চেনটা আনলাম। আশা করি তোদের ভালো লাগছে, আর যদি না লাগে থাকে তা লাগতে হবে। ঠিক আছে, এটা ছিল একটা তোদের উদাহরণ দিলাম যে কেন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং দরকার। এখন এটাও বলবো যে এই, ঠিক আছে, কম্পিটিটিভ প্রোগ্রাম জানলাম, আমার স্কিল বাড়লো, সব বাড়লো, আমি ফ্লেক্স করলাম যে দেখো পারি আমি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাট আমাকে জব পেতে হেল্প করবে? ইয়েস, এটা তোমাকে জব পেতেও হেল্প করবে। যেমন আমি বললাম যে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমার যে কম্পিটিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেটা তোমার সি প্রোগ্রামিং হোক বা প্রোগ্রামিং, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তুই প্রজেক্ট দিয়ে তোর এটাকে প্রুভ করতে পারবি, হ্যাঁ আমি ল্যাঙ্গুয়েজ পারি কারণ এই দেখো আমার প্রজেক্ট। বাট তুই এটাও বলতে পারিস আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা পারি, এই দেখো আমার লিড কোডে স্কোর হচ্ছে 800+, এই দেখো আমার হ্যাকার র্যাঙ্কে স্কোর হচ্ছে 1000+, এই দেখো আমার হ্যাকার র্যাঙ্কে এরকম ব্যাচ আছে, আমি এতগুলো কোশ্চেন সলভ করে ফেলেছি, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর কোশ্চেন সলভ করেছি, ব্যাক ট্রেকিং এর কোশ্চেন সলভ করেছি, আমি সব খরব খুব বড় হনু প্রোগ্রামিং এ। তো এই হলো কেস, তুই এটা দিয়েও তুই প্রুভ করতে পারবি নিজের স্কিলস, যে হ্যাঁ আমি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি মাস্টার করে রাখছি। তো নিজের প্রোগ্রামিং স্কিলস কে অবশ্যই প্রুভ করা দরকার। নিজের যখন তুই রিজিউমে কাউকে পাঠাবি, সেই যে তুই স্কিলস তুই লেখনে মেনশন করেছিস, স্কিলটা যে অ্যাকচুয়ালি তোর আছে সেটা তোকে প্রুভ করাও দরকার রিজিউমেই। তো সেইখানে এই সব ছোটখাটো জিনিস, একটা ছোট পয়েন্ট করলি অ্যাচিভমেন্ট, লিড কোড 800+ স্কোর, হ্যাকার র্যাঙ্কে অমুক ব্যাচ, অমুক কোডিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ, অমুক হ্যাকাতে আমি পেয়েছি টিম ওয়ার্কে ফার্স্ট প্রাইজ, এই যে ছোট ছোট অ্যাচিভমেন্ট গুলা, এগুলা দেখাবে তুই কতটা পারদর্শী। কারণ সবাই তো ওই বড় বড় কম্পিটিশন গুলো থেকে ফার্স্ট প্রাইজ, এসআইএচ সবাই গিয়ে কনফার্ম হতে পারে না, ফাইনাল স্টেজে সবাই এসআইএচ যাইতে পারে না। বাট ওই তুই গেছিস মানে নিশ্চয়ই তোর কাছে কিছু কোয়ালিটি ছিল, এটা কিন্তু কোম্পানি নোট করে। রিজুমেতে এইসব জিনিস অ্যাড করতে হবে, আর এটা কখন অ্যাড করতে হবে, যখন তুই শিখবি জিনিসটা করবি। এই জন্য আমি ওদেরও বলছিলাম যে একটা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং টাইপের সেশন রাখ। এখন আশা করি তোরা তো মজা পেয়েছিলি, আর আমি যে বললাম হয়তো আশা করি বুঝতে পারছিস কেন শেখা দরকার। আর লাস্ট আরেকবার বলবো যে কালকে আমাদের একটা ভালো কুইজ হয়ে চলেছে পাইথন প্রোগ্রামিং এর উপরেই। আশা করি তোরা যা যা শিখছিস একবার রিভাইজ করে আসবি, এবং হালকা ওখানে ফানও হবে, মজাও হবে। সি ইউ দেয়ার, কালকে ওখানে দেখা হচ্ছে। আয়ুষী কিছু বলা থাকলে, বাকিদের কিছু বলা থাকলে বল, আমার মোটামুটি কমপ্লিট। আরো কিছু বলার না থাকলে মিটটা এন্ড করে দে, অসুবিধা নেই। আর তুই গুগল ফর্ম দিয়েছিস? আর তুই গুগল ফর্ম দিয়ে দে। এটাই দিচ্ছি দাঁড়া, এটাই কপি আর পেস্ট কারো করছি। যদি কোনো ডাউট থাকে যে কোত্থেকে দাদা এই সব কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং শিখবো, দাদা কোত্থেকে কি করবো না করবো, এই যদি কারো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।